Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Alhamdulillah bikhair ya Ustaz. نحمدullah ala kulli hadam. Kayfal nabda darsana idan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu bayan. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wal anbiya Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, اليوم نلتقي مجددا في درس اللغة العربية. وكما نعلم أن اللغة العربية هي لغة أجنبية بالنسبة لنا، لكننا نجلس وننتظم في قسم اللغة العربية، فلا بد لنا من تعلمها واستخدامها، حيث نكتب بها ونتكلم بها ونتحاور بها حتى يمكننا أن نجعلها لغة حية فيما بيننا. درسنا في هذه الليلة السعيدة يتراوح حول المحادثة بالعربية، ولكنني في هذا المجال لن أطيل معكم المجاملة، إنما نباشر إلى النحو التدريب. نحو التدريبات الموجودة. انظروا، لو سألتم مثلا في اللغة العربية، Anda ingin punya apa مثلا في اللغة الإندونيسية؟ تقول ماذا تريد أن يكون لك؟ أو نقول مثلا siapa yang Anda ingin? Siapa yang Anda inginkan di depan Anda? Dan aqul man turidu an yakuna amamaka. Man turidu an yakuna amamaka. Hakada. طيب هكذا نستخدم اللغة العربية تعبيرا عما يجول في حوادثنا وما يجول في أنفسنا أو في خيالنا. فإن اللغة في الحقيقة هي العادة التي نستخدمها للتعبير عما يجول في خواطرنا. طيب ماذا تريد أن يكون لك؟ ماذا تريد أن يكون لك؟ Anda ingin punya apa? Atau apa yang ingin Anda punyai? Hunaka farq bainakum maza turidu an takuna. Maza turidu an takuna. Kalau qulna maza turidu an takuna, fahada yani Anda ingin jadi apa? Maza turidu an takuna. Naqul uridu an akuna mudarrisan. Saya ingin jadi guru. Uridu an akuna adiban. Law sa'alakum sa'il wa qala madza turidu an yakuna laka? Naqul uridu an yakuna li baitun. Madza turidu an yakuna laka? Uridu an yakuna li fulusun. Uridu an yakuna li amalun. Baik. Anzur, madza turidu an yakuna laka? Wa nahnu huna nuhayyi lakum mufradatan wahida bainal qausain. Naqul uridu an yakuna li nasyatun. Uridu an yakuna li nasyatun. Baik. Idza ahdarna huna kalimatan ukhra, masalan na'ti bi kalimah majallatun. Thumma nas'al madza turidu an yakuna laka? Naqul fi jawab uridu an takuna li majallatun. Uridu an takuna takunu majallatun. Uridu an takuna li majallatun. Masalan, madza yuridu tullabu an yakuna lahum? Madza yuridu at-tullab an yakuna lahum? Naqul fil jawab yuriduna an yakuna lahum nasyatun. Yuriduna
an yakuna lahum nasyatun. Kada. Baik, huna amamana asyrat as'ilah. Mada yuridu talib an yakuna lahu? Mada turidu talibatu an yakuna laha? Mada yuridu taliban an yakuna lahuma? Mada turidu at-talibatan an yakuna lahuma? Mada yuridu tulab an yakuna lahum? Dan naqul fil jawab, kan, bil jawab huna mada yuridu tulab an yakuna lahum? Naqul fil jawab yuriduna an yakuna lahum. Hakada. Au mada turidul banatu an yakuna lahunna. Naqul fil jawab yuridna an yakuna lahunna nasyatun. Fahim tu masalah tulab? Nah, Idzan musanna Ustaz kaifa? Baik, anzuru. Nahnu qad ta'allamna fi al-fusul atau fi al-ghuraf ad-dirasiyah at-tafriq baina al-jumlah al-fi'liyah wal jumlah al-ismiyah. Baik, masalah nasyat huna na'ti bi kalimat ansyitatun, ansyitat atau nasyatan fakat, nasyatan. Laisa hunaka ayu taghyir. Masalah, madza turidu an yakuna laka? Uridu an yakuna li nasyatan. Uridu an yakuna li nasyatan. Atau idza ataina bil jam'i huna masalan ansyitatun. Fanaqul madza turidu an yakuna laka? Naqul uridu an takuna li ansyitatun. Takunu ansyitatun. Yakunu nasyatani. Yakunu nasyatun. Masalah. Mana turid an yakuna laka? Saya ingin punya asosiasi. Asosiasi kita pakai niqabatun, berarti takunu niqabatun. Uridu an takuna li niqabatun. Masalah nurakidu ala kalimat niqabah. Niqabah. Mana soal? Madza yuridu tullabu an yakuna lahum? Naqul fil jawab yuriduna an takuna lahum niqabatun. Kan? Antum madza turiduna an yakuna lakum? Madza turiduna an yakuna lakum? Naqul fil jawab nuridu an yakuna lana nasyatun. Kaifa law ataina bi kalimat niqaba? Nuridu an takuna lana niqabatun. Hakada. Fahimtum? Fahimna. Insyaallah. Ya, coba begini. Intinya adalah begini. Yakunu dengan takunu itu ditentukan oleh isim yang ada dalam kurung ini. Ya, niqabatun muannas berarti takunu. Malun muzakkar berarti yakunu. Fursatun muannas berarti takunu. Usratun muannas berarti takunu. Markabun muzakkar berarti yakunu. Hadiqatun muannas berarti takunu. Mindilun ya muzakkar berarti yakun. Begitu saja. Mindadatun muannas berarti takun. Maskanun muzakkar ya berarti yakun. Misalnya kita pakai kata maskan, saya tanya misalnya madza turidu? Madza turidu? Madza turidun nisa'u? An yakuna lahunna. Kita dalam pertanyaan kita memakai yakuna karena belum jelas apa pertanyaan muzakkar atau muannas. Pakai yakuna. Ya. Madza turidu an nisa'u an yakuna lahunna? Nah, mereka ingin punya rumah. Ya, yuridna an yakuna lahunna maskanun. Bukan bukan an yakunna di situ karena yakunu maskanun.
Ya, yuridna an yakuna lahunna maskanun. Ya, atau misalnya madza turid an yakuna laka? Saya ingin punya guru. Guru yakunu mudarrisun. Jadi uridu an yakuna li mudarrisun. Madza turid an yakuna laka? Saya tajribatun. Saya ingin punya pengalaman. Berarti takunu tajribatun. Jadi uridu an takuna li tajribatun. Fahim tuh ada? Insyaallah Ustaz. Baik, الآن نحاول الإجابة. طيب أنا أطرح على أحد منكم هذه الأسئلة وهو سيقوم بالإجابة. Baik. Jadi kita coba jawab dulu, nanti sebentar kita tahu di mana salahnya. Teman sayuhawilul ijabah. Hukmul awal tanah. Ya, oke. Semua. Oke. Mada yuridu talib an yakuna lahu? Yuridu talibu an yakuna lahu. Nah, begini, dalam jumlah, biasanya dalam menjawab itu, fa'ilnya sudah tidak disebutkan. Itu fa'ilnya tidak disebutkan lagi. Jadi cukup misalnya, mada yuridu talib an yakuna lahu. Langsung jawab, yuridu an yakuna. Tidak perlu lagi talibnya disebutkan. Oh. Mada yuridu talibu an yakuna lahu, yuridu an yakuna lahu amal. Begitu. Jadi talibnya tidak usah disebutkan. Misalnya kalau saya tanyakan jamak, mada yuridul muslimuna an yakuna lahum. Kita jawab, Yuridu an yakuna lahu. Yuriduna an yakuna lahum amalun. Laysa Ya, oke. Yuriduna an yakuna lahum amal. Oke, baik. Baik. Nuqabi'ul asila. Mada turidu talibatu an yakuna laha? Didengar? Ya. Betul. Turidu an takuna niqaban. Ya, turidu an takuna laha niqabatun. Ya. Baik, soal akhir. Mada yuridu taliban an yakuna lahuma? Mada yuridu taliban an yakuna lahuma? Kayak menghilang sinyalnya ini. Afwan Ustaz, syabakati dhaifah. Baik, mada yuridu taliban an yakuna lahuma? Afwan Ustaz, mazala ala syabakati dhaifah. Qad kharajtu min hadha Zoom. Ya, coba bisa yang lain yang jawab. Mungkin hunaka akhir. Ana Ustaz. Nah, wahidin, baik. Na'udu lil bidayah. Baik, kita mulai dari awal ya. Coba. Mada yuridu talib an yakuna lahu? Yuridu an yakuna lahu amalun. Baik. Mada turidu talibatu an yakuna laha? Turidu an takuna laha niqabatun. Baik. Mada yuridu talibani an yakuna lahuma? Yuridani an yakuna lahuma malun. Baik. Mada turidu at-talibatani an yakuna lahuma?
turidani an takuna lahuma fursatun. Baik. Madza yuridu tullab an yakuna lahum? Yuriduna an takuna lahum usratun. Nah. Madza turidul banatu an yakuna lahunna? Yuridna an yakuna lahunna markabun. Madza turidani an yakuna lakuma? Antuma. Nuridu an takuna lakuma nuridu an takuna lana hadiqatun. Nah, nuridu an takuna lana hadiqatun. Madza turiduna an yakuna lakum? Nuridu an yakuna lana mindilun. Baik. Anta. Madza turidu an yakuna laka? Uridu an takuna li mindadatun. Baik. Madza turiduna an yakuna lakum? Nuridu an yakuna lana maskanun. Maskan. Ya. Inilah yang begini-begini biasanya sangat sulit dipelajari oleh sebagian orang yang tidak berminat. Tidak tahu di mana harus dibaca yakun, mana takun, bingung. Nah, baik, alan uridu alaikal asila maratan ukhra wa anta tujibuni bil ijabat al manfiyah kama fil aulad. Wah, tidak ada jawaban negatifnya gitu. Oke, kalau misalnya mau dinegatifkan, misalnya ya, saya ingin tidak punya kegiatan, kita hanya tambah saja la di situ. Bisa kita mengatakan la uridu an yakuna li nasyatun atau uridu alla yakuna li nasyatun. Uridu an la yakuna li nasyatun. Jadi saya ingin tidak punya kegiatan. Ya. Taib antum minal afdal an mada تستخدموا مثل هذا الأسلوب كل يوم لكي يمكنكم أن تتحدثوا بالعربية وعليكم أيضا أن تكتبوا كثيرا مثلا رأيتم شيئا من الأفضل أن تعبروا عنه باللغة العربية لكي يمكنكم فيما بعد أن تتكلموا بالعربية وأنتم حينما وجه إليكم أي سؤال لا تحتاجون إلى تفكير إنما تجيبون إجابات تلقائية. Ya. Coba satu lagi yang bisa menjawab. Baik. Coba saya ulangi pertanyaan. Man bimkanihil ijabah? Ana Ustaz. Baik, fadhali ana aqra'u alaikil as'ilah. Baik. Madza yuridu talib an yakuna lahu? Yuridu ayyakuna lahu amalun. Baik, madza turidu talibatu an yakuna laha? Turidu an takuna laha niqabatun. Baik, madza yuridu talibani an yakuna lahuma? Turidani ayyakuna lahuma malun. Baik, madza turidu talibatan an yakuna lahuma? Turidani an takuna lahuma fursatun. Baik, madza yuridu tullab an yakuna lahum? Yuriduna an takuna lahum usratun. Baik, madza turidul banatu an yakuna lahunna? Yuridna ayyakuna lahunna markabun. Nah, madza turidani an yakuna lakuma? Nuridu an takuna lana hadiqatun. Baik, madza turidna an yakuna lakunna? Nuridu ayyakuna lana mindilun. Baik, madza turidina an yakuna laki? Uridu an takuna li mindodatun. Baik, madza turidna an yakuna lakunna? Nuridu ayyakuna lana maskanun. Ya, jadi begini. Antum mengerti uslubnya ini dikembangkan misalnya ditanya,
siapa yang Anda ingin berada di depanmu? Siapa yang Anda ingin berada di depanmu? Jadi man, anta ya, saya tanya anta. Man turidu an yakuna amamaka. Siapa yang Anda ingin berada di belakangmu? Man turidu an yakuna wara'aka. Ya. Siapa yang Anda ingin berada di sampingmu? Boleh man turidu, boleh man turiduhu, ya. Man turiduhu an yakuna bijanibika. Ya, jadi coba dikembangkan begitu. Jadi antum dalam belajar bahasa itu, antum cukup tahu uslubnya. Uslubnya oh begini. Sekarang kalau saya mau katakan begini, pakai uslub begitu. Supaya karena banyak-banyak orangnya, ra'aitu katsiran minat tullab yata'allamuna al-lugha al-arabiyyah yutarjimuna faqat min al-lugha al-indonesia ila al-arabiyyah. Walakinnahum la yastahdimun at-turuq al-arabiyyah fi istimaliha. Yatakallamuna kama yasha'un. Masalahnya kulun, kamu ada saja. Anta maujud faqat. Ya? Itu tidak benar. Hal hunaka man yas'al haula hadha? Benar, kamu ada saja Ustaz. Bahasa Ya? Arabnya. Ya? Bahasa Arab yang benar, kamu ada saja. Biasanya anta mengada-ngada, biasanya wallahi anta muftarin. Wallahi anta muftarin. Anta muftarin. Ya, muftariyun. Tapi di muftar dia wala taftaru. Ya, iftara yaftari itu mengada-ngada. La taftari ala Allahi kaziban. Anta muftarin, antum muftaruna. Ya, iftara yaftari. Dia mengada-ngada, huwa yaftari. Ya, kalau misalnya dia mengaku-ngaku, huwa mudda'in, huwa yadda'i faqat. Huwa yadda'i ma'rifata kulli syai'in. Dia mengaku-ngaku tahu segala sesuatu. Ya, huwa yadda'i ma'rifata kulli syai'in. Itu mengaku-ngaku, itu bahasa anak-anak kata sota. Sok tahu. Baik. Bisa pahamnya, jadi belajar bahasa Arab itu antum tahu uslubnya aja. Ya. Ya. Siapa yang Anda ingin di belakangmu? Man turidu an yakuna wara'aka. Siapa yang Anda ingin mengajarimu? Ya. Nah, itu tidak usah pakai aku, man turidu an yu'allimaka. Oke. Baik, al-an natahawal ila tadrib isnain. Ya, coba diarahkan ke, ya, coba perhatikan. Ya. Madza turidu binasyatika? Madza turidu binasyatika? Ingat kata turidu ini diikuti bi, itu bisa diartikan apa yang Anda maksudkan. Ya. Atau bisa saja diterjemahkan secara apa yang Anda inginkan dengan aktivitas Anda. Misalnya kalau ditanya, mal muradu bil Islam, mal muradu bil Islam, apa yang dimaksud dengan Islam? Mal muradu bil iman, mal muradu bil fikri. Ya. Tuh. Oke, kita lihat. Ya, oke, kita kembali. Baik. Madza turidu binasyatika? Naqul uridu bihi an usalliyan nas. Uridu bihi ay uridu bin nasyati an usalliyan nas. Ya. Kalau misalnya saya tanya, madza turidani binasyatikuma? Naqul fil jawab nuridu bihi an usalliyan nas.
أو نقول ماذا يريد الطلاب بنشاطهم؟ ماذا يريد الطلاب بنشاطهم؟ نقول في الجواب يريدون به أن يسلوا الناس. نسأل مثلا ماذا تريد البنات بنشاطهن؟ نقول في الجواب يريدن به أن يسلين الناس. Mafhum ada? Bisa dimengerti? Lama Ustaz. Coba lihat ini. Saya ulangi. Mada turid. Turid yang saya tanya anta. Ya. Mada turidu binasyatika. Apa yang Anda, nasyat itu kegiatan, apa yang Anda inginkan dengan aktivitasmu. Jadi turidu bihi, bihinya itu kembali ini. Ya, misalnya begini, kalau antum punya pena, mada ta'malu biqalamika, mada ta'malu biqalamika. Saya mengatakan baris itu yaktubu darsa. Saya mengatakan aktubu bihi ad-darsa. Aktubu bihi ad-darsa. Mada ta'mal bijawalatika, motor ya. Mada ta'mal bijawalatika. Terus itu yazhabu ilal jami'ah. Saya mengatakan azhabu biha ilal jami'ah. Ya. Mafhum ada? Ya, bisa dimengerti? Ya. Jadi ini karena kita hanya pakai nasyat semua. Jadi misalnya, mada, coba kita kembali ke soal, mada yuridul waladu binasyatihi. Nasyat tetap karena nasyat jadi yuridu bihi. Yuridu bihi an yakni, terus begitu. Mada turidul bintu binasyatiha, berarti turidu bihi, tetap turidu bihi. Mada yuridul waladani, tetap yuridani bihi. Terus mada turidul bintani, jadi turidani bihi, tetap bihi. Mada yuridul auladu binasyatihim, turiduna bihi, terus ya. Mada turidul banat binasyatihinna, jawabannya yuridna bihi, tetap bihi. Ya. Terus mada turidu binasyatika anta, jadi uridu bihi. Terus mada turidina binasyatiki, uridu bihi, tetap begitu. Mada turidani binasyatikuma, nuridu bihi. Mada turiduna binasyatikum, tetap nuridu bihi. Baik, hal yasatu ilijabah ahadukum. Naam Ustaz. Nah, teman saya hamil ilijabah. Ana Ustaz sa'uhawil. Sabila, benar. Baik. Mada yuridul waladu binasyatihi? Yuridu bihi an yal ijazah. Nah, yuridu bihi an yaqdiyal ijazah. Baik. Mada turidul bintu binasyatiha? Turidu bihi ayyasurwal ghairah. Ya, ini kembalinya ke bintu di sini. Ya. Turidu bihi anta. Turidu bihi antasurwal ghairah. Gitu. Turidu bihi. Bihinya itu kembali ke nasyat. Turidu bihi. Turidu binasyatiha antasurwal ghair. Baik. Mada yuridul waladani binasyatihima? Yuridani bihi ayyusyajji'al asdiqa. Nah, yuridani bihi an yusyajji'a al asdiqa. Mada turidul bintani binasyatihima? Turidani bihi ayyuni antuni rod darba. Nah, turidani bihi antuni nira ad-darba. Mada auladu binasyatihim?
yuriduna bihi ayyutawwiru al-maqdarah. Nah, madza turidul banatu binashatihinna? Turidna bihi Bukan iya, kalau perempuan jamak menjadi ya. yuridna, Ustaz. Nah, Yuridna bihi an ayyuhaddidna al-fikrah. yuridna bihi an yuhaddidna al-fiqh. Baik. Madza turidina binashatiki? Uridu bihi an yansyurul khabar. Ana. An ansyurul khabar. Uridu bihi an ansyura al-khabar. Uridu bihi an ansyurul khabar. Baik. Apa? Madza turidina binashatiki? Kedua. Uridu bihi an uammimal barnamij. Baik. Madza turidani binashatikuma? Turidani bihi Nahnu menjadi nahnu jawabannya itu. Nah, nuridu bihi an nutabbiqas syari'ah. Baik. Madza turidna binashatikunna? Nuridna bihi Nuridu. turiduna. Enggak, Nuridu nahnu. bihi. Ya Ustaz. Nuridu bihi an nusa'idal muhtajina. Nuridu bihi an nusa'idal muhtajin. Ya. Ustaz. Coba satu kali lagi. Siapa yang bisa mengangkat kedua kalinya? Temannya Lia. Coba ada yang menjawab berikutnya. Man sayuhawil ijab maratan ukhra? Ana Ustaz. Nah, fadali. Baik. Madza yuridul waladu binashatihi? Yuridu bihi an yakdiyal ijazah. Baik. Madza turidul bintu binashatiha? Turidu bihi an tasurral ghayra. Baik. Madza yuridul waladani binashatihima? Yuridani bihi an yusajji'al asdiqa. Baik. Madza turidul bintani binashatihima? Turidani bihi an tunira ad-darba. Baik. Madza yuridul auladu binashatihim? Yuriduna bihi an yutawwiru al-maqbarata. Baik. Madza turidul banatu binashatihinna? Yuridna bihi an yuhaddidna al-fikrah. Baik. Madza turidina binashatiki? Uridu bihi an ansyura al-khabar. Baik. Madza turidina binashatiki marana? Uridu bihi an uammimal barnamija. Baik. Madza turidani binashatikuma? Nuridu bihi an nutabbiqas syari'ata. Baik. Madza turidna binashatikunna? Nuridu bihi an nusa'idal muhtajina. Ya, oke. Ya. Sama aja kalau saya balik-balik ini, madza ta'malani? Misalnya madza ta'malu fi baitika? Madza ta'malu fi baitika? Jawabannya misalnya usalli fihi an-nasa. Ya. Usalli fihi an-nas. Jadi kita tinggal mainkan saja begitu. Hal hunaka man yas'al? Baik, idza lam yataqaddam ahadukum bisu'al fa natahawal ila tadrib salasa mubasyarah. Ya, coba diarahkan ke tadrib 3.
Tadrib salasa. Coba perhatikan. Ma, ya. Ini antum jawab aja. Coba ya. Antum cari ini mudarris itu kan ya dari kata darasa yudarrisu. Masdar dari kata mudarris ya tadris. Misalnya mudir, pasti apa ya, namanya apa masdarnya adalah al-idara. Fallahani. Fallah itu masdarnya al-filahatu. Al-mumarridatani, masdarnya tamrid. Terus saidaliyun, itu masdarnya saidalatu, as-saidalah. Ya. Terus at-tabibat, at-tib. Ya. Terus oke. Syurtiul murur. Jadi nanti ini kalau syurtiul murur jawabannya idaratul murur. Idarat al-murur. Terus tajratani, pasti masdarnya at-tijara. Muwazzafun masdarnya at-tawzif. Al-bai'ani al-bai'u. Muallimat at-ta'lim. Paham gimana? Kan pertanyaan ini, mana nasyad alladzi taqumu bihil mudiratu? Apa jenis aktivitas yang dilakukan oleh direktur? Jadi pasti jawabannya jenis kegiatan yang dilakukan oleh ibu direktur adalah memanage. Ambil kata idara ini, masdar dari mudir, al-idar. Ya. Itu fallah, itu kata sifat. Masdarnya al-filahatu. Al-mumarrida, itu masdarnya tamrid. Ya, saidaliyuna. Masdarnya saidala. Ya. Saidalatun. Tabibun at-tibbu. Ya, terus syurtiul murur, itu nanti hanya idaratul murur atau tanzimul murur. Ya, tajiratani at-tijara, muwazzafun at-tawzif, al-bai'ani ba'itu bai'un, muallimat ta'lim. Baik, mana satu jawaban? Antum tujibuna kama fil misal, antum tanzuruna faqat ilal misal wa ba'da dzalik tafhamuna ma sayakunu bihi jawabukum. Man yang hawil jawab? Ya, wahid, fadal. Taib, ajibu masyarakat. Ma na'un nasyad alladhi taqumu bihil mudiratu? Naw'un. Ya, langsung. Puan Ustaz, saya keluar barusan Ustaz. Jaringan tidak merekam. Aduh. Terdiri Ustaz. Ya. Ma naw'un nasyad allazi taqumu bihil mudiratu? Naw'un nasyat alladhi aqumu bihil mudiratu hiyal idara. Tunggu, jangan pakai hiya, pakai huwa. Oh, enggak berpengaruh Ustaz. Karena huwa itu mewakili nasyat, bukan al-idara. Oh, nah Ustaz. Paham ya? Jadi dia merujuknya ke belakang, bukan ke depan. Nah. Ya, sama ini misalnya nih, saya misalnya di mudarris ini saya pakai dirasa tuh di sini ya, dirasa. Misalnya aja, mana pertanyaan di Misondo, mana nasyat alladzi yaqumu bihil mudarrisu. Saya menjawab misalnya naun nasyat alladzi yaqumu bihi al mudarrisu huwa ad-dirasatu. Tetap huwa. Ya. Ya, soal kedua. Mana nasyat alladzi yaqumu bihil fallahani.
نوع النشاط الذي يقوم به هو فلاح. Enggak, langsung masukkan ini Alfa. Jadi coba saya ulangi ya, saya kasih contoh. Saya jamakan ini di soal ya, soal. Di contoh. Ma naun nasyat alladhi yakumu bihi al-mudarrisuna. Langsung ya, jamak. Saya jawab, nau'u an-nasyat alladhi yakumuna bihi huwa tadrisu. Paham? Langsung dimasukkan. Saya Baik, ulangi. Ustaz. Nau'u an-nasyat alladhi. Tetap al-lazi, itu bukan al-lazina. Akan Naam, ada Ustaz. pengaruhnya. Jadi nau'u an-nasyat allazi yakumuna itu mewakili al-mudarrisun tadi. Ya. Jadi nau'u an-nasyat allazi yakumuna bihi yakumuna bihi huwa tadris. Mudarrisun tidak usah lagi disebutkan. Oke, coba nomor 2. Ulangnya. Ma nau'un nasyat allazi yakumu bihi al-fallahani. نوع النشاط الذي يقومان به الفلاح. Pakai tambah huwa. هو الفلاح. Wal filahatu. هو الفلاحة. Masdarnya ya al-filahatu. Itu masdarnya. Kalau fallah itu orang, al-fallahatu petani perempuan. Kalau al-filahatu pertanian. Itu masdar. Oke, terus ma nau'un nasyat alladhi taqumu bihi al-mumarridatan. نوع النشاط الذي تقومان به هو التمريض. Nah, huwa at-tamrid. Baik. Ma nau'un nasyat alladhi yaqumu bihi as-saydaliyun. نوع النشاط الذي يقومون به الصيدلة. Tambah huwa seperti contoh. هو الصيدلة. Huwa saydalat. Oke. نوع Ya. النشاط الذي يقومون به هو الصيدلة. Oke. Ma nau'un nasyat alladhi taqumu bihi at-tabibatu. نوع النشاط الذي يقومن به هو الطب. Huwa tibbu. Baik. Ma nau'un nasyat alladhi yaqumu bihi syurtiyul murur. Mufrad itu? نوع النشاط الذي يقوم به هو الإدارة. Idaratul murur. إدارة المرور. Oke. Ma nau'un nasyat alladhi taqumu bihi tajiratani. نوع النشاط الذي تقومان به هو التاجرة. Huwa هو tijara. التجارة. هو التجارة. Kalau tajirat pedagang, tijaratun. Huwa tijara. Oke. Terus ma nau'un nasyat alladhi yaqumu bihil muwazzafun. نوع النشاط الذي يقومون به هو التوظيف. Huwa tawzif. Baik. Ma nau'un nasyat alladhi yaqumu bihi al-ba'i'an. نوع النشاط الذي يقومان به هو البيع. Baik. Ma nau'un nasyat allazi taqumu bihil muallimatu. نوع النشاط الذي يقومن به هو التعليم. Huwa ta'lim. Oke. Ya. Jadi ana ataman antakunu qad fahimtum hadhihi al-madda wa atamanna aidan an takuna lakum maqdaratun ala tatbiqiha wa mumarasatiha. Al-madda muhimmah lil ghaya. Lidzalika alaikum an tafhamuha jayidan wa antum tajtahiduna fi istiqdamina. Baik.
Coba satu lagi, man yudir muaratan ukhra. Hal hunaka man yudir muaratan ukhra. Oke, kita ulangi satu kali lagi. Hal hunaka man yudir. Ya, kalau begitu kita langsung ke tadrib arba'ah saja. Latihan 4. Oke. Coba perhatikan. Hal hunaka nasyatun. Ya, saya pakai anta ya, anta. Hal hunaka nasyatun tashtariku fi tanfizihi, anta ya. Jadi jawabannya na'am, hunaka nasyatun tashtariku fi tanfizihi. Negatifnya la, laisa hunaka nasyatun tashtariku fi tanfizihi. Kalau saya tanya dua orang antuma, misalnya hal hunaka nasyatun tashtarikani fi tanfizihi, naqul hijab na'am hunaka nasyatun nashtariku fi tanfizihi. Antum, hal hunaka nasyatun tashtarikuna fi tanfizihi, na'am hunaka nasyatun nashtariku fi tanfizihi. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalnya orang ketiga? Ya, misalnya saya pakai talib. Hal hunaka nasyatun yashtariku talibu fi tanfizihi. Kita jawab, na'am hunaka nasyatun yashtariku fi tanfizihi. Talibnya tidak usah disebutkan. Dua orang misalnya. Hal hunaka nasyatun yashtariku talibani fi tanfizihi. Na'am hunaka nasyatun yashtarikani fi tanfizihi. Atau na'ati bil jam' fa naqul hal hunaka nasyatun yashtariku tullabu fi tanfizihi. Naqul na'am hunaka nasyatun yang yashtarikuna fi tanfizihi. Saya paham tuh maka? Fahimna. Fahimna Ustaz. Alan man sayuhawil ijabah. Ana aqra alaihi al-asila wa huwa yujib. Ana Ustaz. تفضل. aqra alaihi. Hal hunaka nasyatun tashtarikani fi tanfizihi? Na'am hunaka nasyatun nashtariku fi tanfizihi. Baik. Hal hunaka nasyatun tashtarikna fi iqadihi? Na'am hunaka nasyatun nashtariku fi iqafihi. Baik. Hal hunaka nasyatan yashtariku talibu fi tanfizihima? Na'am hunaka nasyatani yashtariku fi tanfizihima. Nah, baik. Hal hunaka nasyatun tashtarikul bintani fi tanfizihi? Na'am hunaka nasyatun tashtarikani fi tanfizihi. Baik. Hal hunaka ansyitatun tashtarikul nisa'u fi injahiha? Na'am hunaka ansyitatun yastarikna fi injahiha. Baik. Hal hunaka nasyatun tashtarikina fi muqata'atihi? Na'am hunaka nasyatun Na'am hunaka nasyatun ashtariku fi muqata'atihi. Baik. Hal hunaka ansyitatun tashtarikna fi iqamatiha? Na'am hunaka ansyitatun nashtariku fi iqamatiha. Baik. Hal hunaka barnamijun tashtarikna fi ta'limihi? Na'am hunaka barnamijun nashtariku fi ta'yidihi. Baik.
Hal hunaka hamlatun yashtarikun nasu fi man'iha. Na'am, hunaka hamlatun yashtariku fi man'iha. Yashtarikuna. Na'am. Na'am, hunaka hamlatun yashtarikuna fi man'iha. Hal hunaka qadiyatani tashtarikun nisa'u fi inha'ihima. Na'am, hunaka qadiyatani yashtarikna fi inha'ihima. Ya, Hasan, Allah yubarik fiik. Man saya tinggal bil ijabatin ukhra, maratan ukhra. Karena saya uhawilul ijabah. Hal hunaka oke. Sudah ya. Coba jawab negatif langsung ya. Negatif ya. Oke. Hasan. Ya, oke. Ya, hal hunaka nasyatun tashtarikani fi tanfihi. Laisa hunaka nasyatun yashtarikani fi tanfidihi. Pakai nahnu jawabannya nahnu. Nashtariku fi tanfidihi. Ingat kalau ditanya antuma jawabannya nahnu. Ya, ini yang begini-begini yang biasanya tidak diajarkan sehingga kita kadang kaku sekali dalam berbahasa Arab. Jadi kan antuma saya tanya, jadi jawabannya kami. Ya, coba sekarang di kedua. Hal hunaka nasyatun tashtarikna fi iqafihi. La laisa hunaka nasyatun nashtariku fi iqafihi. Baik. Hal hunaka nasyatani yashtariku at-talibu fi tanfidhihima. La laisa hunaka nasyatani yashtariku fi tanfidhihima. Baik. Hal hunaka nasyatun tashtarikul bintani fi tanfidhihi. La laisa hunaka nasyatun tashtarikani fi tanfidhihi. Baik. Hal hunaka ansyitatun tashtarikun nisa'u fi injahiha. La laisa hunaka ansyitatun yastarikna fi injahiha. Ya, pakai laisat ya, laisat. La laisat hunaka ansyitatun yastarikna fi injahiha. Ya, oke. Hal hunaka nasyatun tashtarikina fi muqata'atihi. La laisa hunaka nasyatun ashtariku fi muqata'atihi. Baik. Hal hunaka ansyitatun tashtarikna fi iqamatiha. La laisat hunaka ansyitatun nastariku fi iqamatiha. Baik. Hal hunaka barnamijun tashtarikna fi ta'libihi. La laisa hunaka barnamijun nashtariku fi ta'yidihi. Hal hunaka hamlatun yashtarikun nasu fi man'iha. La laisa hunaka hamlatun yashtarikuna. Laisat. La laisat hunaka hamlatun yashtarikuna fi man'iha. Baik. Hal hunaka qadiyatani tashtarikun nisa'u fi inha'ihima. La laisat hunaka qadiyatani yashtarikna fi inha'ihima. Oke. Jadi itu yang sedikit membingungkan dalam belajar bahasa Arab itu nggak tahu kemana kembali domir itu. Tapi sebenarnya kalau sudah sering dipakai di amal itu kita bisa jawab. Yes, Ya. Ya selama ini kita belajar bahasa Arab itu seolah-olah filsafat. Ya. Tahu pelajarannya tentang apa ya? Al-Mubtada, Ismu Marfu'un, Mubtada Marfu'un, wa Namatu Marfu'un. Padahal itu sekarang tidak terlalu dibutuhkan lagi kecuali kalau orang yang pendalaman. Hal hunaka man yas'al? Ana selesai ya soal. Mukota asas mengembargo atau
memboikot, Ustaz, melarang. Ya, embargo sama memboikot. Kalau muqata'ah huwa yuqati'uni, misalnya kalau dalam bicara huwa yuqati'uni itu bisa diartikan dengan interupsi. Misalnya saya lagi bicara, bilang ya, baru Anda menyela. Ya tunggu sebentar. Nah, itu namanya muqata'ah juga. Ya, muqata'ah juga itu bisa berarti provinsi. Aina taskun? Ana askun fi muqata'at Sulawesi Al-Janubiyah. Itu bisa berarti provinsi. Ya. Misalnya al-an kata ayukati itu artinya mengembargo. Ya, mengembargo. Ya. Gitu. Misalnya al-muqata'ah al-iqtisadiyah itu embargo ekonomi. Al-muqata'ah al-maliyah, embargo keuangan. Gitu. Oke, hal hunaka soal akhar? Ya, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Oke, then nastamir ila tadrib khamsah. Perhatikan. Ya, hal hunaka nasyatun urginta. Ya, urgin. Ini artinya gemar. Gemar. Katakanlah kemarin, ana ugrin tu bil qiraah. Itu dia majhul tapi artinya saya gemar membaca. Ya. Hal hunaka nasyatun ugrin tabihi katsiran. Apa ada kegiatan yang sering Anda gemari? Kemarin kita pakai misalnya ana mughramun bil qiraah, saya gemar membaca. Kalau pakai fi'il mudhari'nya ana ughramu bil qiraah atau ana ughrimtu bil qiraah. Saya gemar membaca. Coba lihat hal hunaka nasyatun ughrimta bihi katsiran. Naqul na'am, hunaka nasyatun ughrimtu bihi katsiran. La, laisa hunaka nasyatun ughrimtu bihi katsiran. Baik, al-as'ilah. Hal hunaka nasyatani ugrimta bihima daiman? Cuma hal hunaka nasyatun ugrimtuma bihi kulli yawmin? Nah, hal hunaka a'malun syugiltum biha katsiran? Hal hunaka a'malun syugilta biha ahyanan? Hal hunaka ahadun surita biliqa'ihi? Baik. Hal hunaka mudarrisani surituma bimuqabalatihima? Hal hunaka kutubun ugrimta biqira'atiha katsiran? Hal hunaka muhadaratun umirtuma bihuduriha? Hal hunaka wasayan nuhituma anil qa'idam? Hal hunaka tulabun ujibtum bisulitin? Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. 6. Man sayuhawilul ijabah. Coba yang satu menjawab positif, nanti yang satu lagi menjawab negatif. Man ya positif. Ada mencoba menjawab. Ana Ustaz. Nah, betul. Baik. Hal hunaka nasyatani ugrimti bihima daiman? Naam, hunaka nasyatani ugrimtu bihima daiman.
hal nasyatun ugrimtuma bihi kulla yawmin. Na'am hunaka nasyatun ugrimna bihi kulla yaum. Baik. Hal hunaka a'malun syughiltunna biha kathiran. Na'am hunaka a'malun syugilna biha kasiran. Baik. Hal hunaka a'malun syughilti biha ahyanan. Na'am hunaka a'malun syugiltu biha ahyanan. Baik. Hal hunaka ahadun surirti biliqa'ihi. Na'am hunaka ahadun surirtu biliqa'ihi. Baik. Hal hunaka mudarrisani surirtuma bimuqabalatihima. Na'am hunaka mudarrisani surirna bimuqabalatihima. Baik. Hal hunaka kutubun ugrimti biqira'atiha kathiran. Na'am hunaka kutubun ugrimtu biqira'atiha kathiran. Baik. Hal hunaka muhadaratun umirtuma bihuduriha. Na'am hunaka muhadaratun umirna bihuduriha. Baik. Hal hunaka wasaya nuhituma an iqatiha. Na'am hunaka wasaya nuhina an ilqaiha. Baik. Hal hunaka tullabun ujibtunna bisulukihim. Na'am hunaka tullabun ujibna bisulukihim. Baik. Al-an man ya'ti lana bil ijabat al-manfiyah. Coba satu yang menjawab negatif. Mana ya tadi? Ana Ustaz. Nah, baik. Nah. Hal hunaka nasyatani ugrimta bihima daiman. لا ليس هناك نشاطان أغرمت بهما دائما. Hal hunaka nasyatun ugrimtuma bihi kulla yawm. لا ليس هناك نشاط أغرمنا به كل يوم. Hal hunaka a'malun syughiltum biha kathiran. لا ليست هناك أعمال شغلنا بها كثيرا. Hal hunaka a'malun syughilta biha ahyanan. لا ليست هناك أعمال شغلت بها أحيانا. Hal hunaka ahadun surirta biliqa'ihi. لا ليس هناك أحد سررت بلقائه. Hal hunaka mudarrisani surirtuma bimuqabalatihima. لا ليس هناك مدرسان سررنا بمقابلتهما. Hal hunaka kutubun ugrimta biqira'atiha kathiran. لا ليست هناك كتب أغرمت بقراءتها كثيرا. Hal hunaka muhadaratun umirtuma bihuduriha. لا ليست هناك محاضرة أمرنا بحضورها. Hal hunaka wasaya nuhituma an ilqaiha. لا ليست هناك وصايا نهينا عن إلقائها. Hal hunaka tullabun ujibtum bisulukihim. لا ليس هناك طلاب أعجبنا بسلوكهم. Ahsan, Allah yubarik fik. Hal hunaka man yas'al? Coba ada yang bertanya, silakan. Ana Ustaz, ladaya soal. Boleh. Kalau buku ini adalah buku yang saya gemari, yang saya suka membacanya, berarti pakai alladzi Ustaz? Ya. Jadi hadzal kitabu ugrimtu biqiraatihi. Oh, langsung hadzal kitab.
Dalam hadal kitab ughrimtu biqiraati. Oh, enggak pakai alladzi Ustaz. Boleh. Ya, tapi hadza huwal kitab. Hadza huwal kitabul ladzi ughrimtu biqiraati. Hadza huwal kitabu alladzi ughrimtu biqiraati. Hadza huwal kitabu alladzi ukrimtu biqiraatihi. Ustaz. هل هناك سؤال آخر؟ إذا نتحول إلى تدريب 6. Ya, perhatikan. Ini latihannya cuma satu kan, jadi angka ini. Perhatikan. Gunaka salah satu andadin awaluhum. Ya. Gunaka salah satu andadin awaluhum yawadu an yakuna lahu syughlun wa thanihim yawadu an la yakuna lahu syughlun wa thalithum la yubali bi wujudi syughlin indahu aw adamihi. Innama yawadu an la yakun bihi syughlun yufaji'uhu katsira. Al-niddul awwal yawadu bi syughlihi an yakuna mashhuran. Wa niddu tsani la yuridu bi kulli syughlihi an yakuna lahu syughlun zaidun. Wa amma niddu tsalithu fa laysa lahu intima'un ila fi'li ma yanfa'uhu wa la ma yanfa'u ghayrahu walakinahu yaktafi bi wujudi man ya'malu lahu kulla syai'in yuridu an yatawallahu bi mufradihi. Oke. Jadi latihannya kita hanya robah kata andad menjadi andadun dengan nidat. Coba antum pikirkan sendiri di mana perubahan. Jadi seluruh kata-kata yang menunjukkan nid itu yang merujuk ke nid dirubah menjadi ya, coba andadun kita rubah menjadi nidat. Coba ada yang bisa baca? Baca sesuai perubahannya. Man yastati'ul qira'ah? Ini sudah dikasih tanda supaya antum berpikir sendiri. Kira-kira kalau andad itu saya ganti dengan nidatun, apa yang berubah? Man yastati'ul ijabah? Ya, coba salah satunya menjawab. Kira-kira apa yang akan berubah di kalimat itu? Tawaddu Ustaz. Ya, Tawaddu. banyak dibaca langsung. Ya. Ada yang bisa baca? Yang seperti kita lakukan sebelumnya itu dikasih kode ini yang berubah, sekarang tidak. Supaya antum tahu berpikir bahwa ini. Ada yang coba? Dicoba-coba aja dalam rangka latihan itu tidak ada masalah kalau salah. Coba Syafi'i, fadal. Sajari bi Ustaz. Okay. Hunaka salasu bid'atin ulahunna tawaddu ayyakuna lahu syughlun. Tunggu dulu, hunya balik ke nidatun kalau nidatun. Ulahunna tawaddu ayyakuna laha syughlun. Kembali ke mufrad ya. Terus wasaniyatuhunna tawaddu alla yakuna laha syughlun. Ya, terus Wala wasalihatuhunna la tubali indaha au adamihi
In- Good. Innama tawaddu alla yakuna ladaiha syughlun yufaji'uha katsiran. Faniddatul ula tawaddu bi syughliha an yakuna masyhuran. Coba lihat Wan- gimana pengertian tidak perlu. Naam, Ustaz. Tidak ada huruf jar di situ. Kalau tidak ada huruf jarnya, dia merujuk ke aniddatu tadi. Misalnya kalau ya, coba. Faniddatul Ya, aniddatu ulang. Faniddatul ula tawaddu bi syughliha ayyakuna masyhuran. Yang terkenal dia. Jadi dari yakun itu dirubah. Masyhuratan. Ya, mulai dari yakun dirubah. Faniddatul ula tawaddu bi syughliha an takuna masyhuratan. Ya, jadi begitu. Ya. Tawaddu bisyughliha antakuna masyhuratan. Karena dia kembalinya gitu. Terus Waniddatus saniyatu la turidu bi kulli syughliha an takuna ayyakuna laha begitu. hukman zaid. Ya. Wa amma niddatus salisatu falaysa laha intima'un ila fi'li ma yanfa'uha wala ma yanfa'u ghayraha walakinnaha taktafi biwujudi man ya'malu laha kulla syai'in turidu an tatawallahu bimufradihi. Mufradiha. Bimufradihi. Ya. Ya. Jadi upayakan antum tahu itu kemana, kapan dibaca yakun, kapan dibaca itu yakun. Oke. Coba ada yang bisa ulangi satu kali? Coba yang lain diulangi. Coba salah satu ulang baca. Ini kan ada harakatnya, cuma antum tidak tahu kemana gaya dhamirnya. Itu yang antum harus latihkan supaya antum terbiasa. Mana seperti apa? Yang bisa? Ubah kandidatun Ustaz. Iya, coba. Kalau Anda dun pertama diubah Ustaz kandidatun. Iya, mesti dijamakkan. Oh, nah Ustaz. Ya. Antum bilangannya juga itu harus berubah. Coba. Hunaka salasa niddatin. Salasu, pakai salasu. Hunaka salasu. Hunaka salasu niddatin. Ulahunna yawaddu ayyak Tidak. yawadna. Bukan. Berapa orang itu niddatun? Oh, Coba ini, coba perhatikan coba ini. Andadun itu jamak atau mufrad? jamak Ustaz. Awalu itu jamak atau mufrad? Mufrad Ustaz.
Ya wadu itu jamak atau mufrad? Mufrad Ustaz. Iya, ikut ke itu, bukan lagi dijamakan. Nah, Ustaz. Coba. Hunaka thalathu niddatin. Awwaluha Udah perempuan itu laki-laki awalu, perempuannya ula. ulahunna tuwaddu ayyakuna laha syughlun wasanihinna Bukan. Sani itu lam muzakkar itu. Bagaimana kalau kedua perempuan? wasaniyatuhunna Begitu wasani latihan itu. wasaniyatuhunna tawaddu alla yakuna laha syughlun wasalisatuhunna la tubali biwujudi syughlin indaha au adamiha innama adamihi hinya kembali ke syughlin itu. Indaha au adamihi innama tuwaddu alla bukan tuwaddu, tawaddu. Ini terlihat harakatnya baik-baik. Innama tawaddu alla yakuna ladaiha syughlun yufaji'uha kathiran. Faniddatul ula tawaddu bisyughliha ayyak antakuna masyhuratan wan niddatu tsaniyatu la turidu bikulli syughliha ayyakuna laha syughlun zaidun, tetap ada perubahan itu. Zaidun wa amman niddatu at-thalitsatu falaysa laha intima'un ila fi'li ma yanfa'uha kembali ke ma Ustaz. Ila fi'li ma yanfa'uha wala ma yanfa'u ghairuha walakinnaha taktafi biwujudi man ya'malu laha kulla syai'in turidu an tatawallahu bi mufradiha. Ya. Jadi antum ini bacaan-bacaan begini juga mengingat, oh ternyata kalau muzakkar begini, kalau muannas begini. Ya. Jadi antum jangan cuma dibaca tapi renungkan, paham perubahannya. Ya. Itu yang membuat orang cepat paham, dia tahu oh kalau muzakkar begini, kalau muannas begini, baru diulang. Setelah paham betul baru buat kalimat sendiri, Baik. Bisa paham ya? Alaikum an tatamarranu katsiran. Tamarrinu anfusakum wa alsinatakum ala istihdanil lugha. Fal-lugha taqtadi minkum an tastahdimuha katsiran. Al-lugha la yumkin an takuna milkan lakum illa idza marastumuha katsiran. Bidzalik alaikum an tumarisu anfusakum. Alaikum an tumarisu al-arabiyyah. Fi kulli makan wa fi kulli zaman. Hal hunaka man yasal? Ya. Jadi coba antum latihkan itu. Kalau ni Anda berarti kalau perempuan berhitungnya hunaka salasu niddatin. Awalu ini kan muzakkar, berarti perempuan ula, hum ini muzakkar. Ya. Jadi hunaka salasu niddatin. Ulahunna tawaddu ayyakuna laha syughlun. Wasani muzakkar, berarti perempuan wasani tuhunna tawaddu alla yakuna laha syughlun. Wasalisatuhunna la tubali biwujudi syughlin indaha aw adamihi.
Innama tawaddu alla yakuna ladaiha syughlun yufaji'uha katsiran. Faniddatul ula tawaddu bisyughliha an takuna masyhuratan. Wan niddu tsani la yuridu bi kulli syughlihi an yakuna laha syughlun zaidun. Wa amma niddu tsalitsu falaysa laha intima'un ila fi'li ma yanfa'uha wala ma yanfa'u ghairaha walakinnahu tattafi biwujudi man ya'malu laha kulla syai'in turidu an tatawallahu bimufradika. مفهوم هذا؟ هل هناك من يسأل؟ Ya, oke. Idza lam yataqaddam ayu ahadin minkum bisu'al fa nahnu naktafi bi hadzal qadar wa sanutabi darsana insyaallah fi liqa'ina al-ati. Baik, ana atamanna lakum as-sadad wal faham wa ma ila dzalik mimma yumkinukum an tutqinu lughal arabiyyah fi ba'd. Asallahu an yaftah lana an-najah fi ba'd. Saya aktafi bihadzal qadar wa astaudikumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.